Okay, welcome everyone. Thank you for watching or for being with me. And I would like to ask you to be with me, to follow me up to the end of the presentation or this session. Uh, this is moral and civic education or citizenship education common course which is delivered to Ethiopian students or public and private uh, students in Ethiopia. So, amma waa lama goona tokko afaan Oromootiif afaan Amaariffaas warri dhageessan lamman keessaniif iyyuu gargaarachuudha. አማርኛንም ኦሮምኛንም ለሚሰማ ሰው እዚህ ላይ ሁለቱም ሰው ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ ነው ማብራሪያ የምሰጠው የሚያስተምራችሁ ከናፍ ነማ አፋን ለማኑ ደገዎቹን አፋን ኦሮሞ ዮቴስ አማሪፋ ዮቴስ namni lachuu irraa fayyadamuu danda'achuudha አማርኛ የሚሰማም ኦሮምኛ የሚሰማም ለሁለቱም በሚጠቅም መንገድ ነው የሚያቀርብላችሁና ሁለቱም የሚሰማ ወይ ደግሞ አንዱን ብቻ የሚሰማ ተጠቃሚ የሚሆንበት መንገድ ነው ማለት ነው So, chapter 2 of the course moral and civic education or civic citizenship education deals about approaches to ethics. But before discussing about approaches to ethics, it is important to know or discuss about the concern of ethics, what ethics studies about. Duraan dursa approaches to ethics kan jedhu kana tullaaleen dura ethics umtiyu waa'ee maalii qorata kan jedhu laaluun murteessaadha jechuudha. ቀደም ብለን approaches to ethics የሚለውን ከማየታችን በፊት ethics ራሱ ስለምንድን ነው የሚያጠና የሚለውን ነገር ማየት ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። So, ethics is the study of what is good or bad, what is right or wrong, what is acceptable or what is unacceptable, what action is immoral, or what action is morally sound in human activities. It studies about the actions of human being and concerned with differentiating the good action from bad action, the right action from the wrong action, acceptable action of human being from unacceptable action of human being, moral actions of human being and immoral actions of human being. This is the concern of ethics. This is what ethics is study about. Ethics waa'ee maalii qorata hoo jenne what is good, what is bad jedha. Kun amma gocha dhala namaa keessaati, gocha dhalli namaa raawwatu keessaati, actionii keessaati. Gocha dhala namaa isa kamtu gaariidha, isa kamtu immoo gocha badaadha. Gocha isa kamtu sirriidha, gocha isa kamtu wrongiidha yookaan dogongora. Gocha isa kamtu acceptable yookaan fudhatama qabudha, gocha isa kamtu immoo fudhatama hin qabne kan jedhu sana adda baaseetu iyyuu qorataa jechuudha. Kaayyoon ethics inni guddaan gocha gaariif gocha garee adda baasu, gocha sirriif gocha dogongoraa, gocha fudhatama qabuu fi gocha fudhatama hin qabne adda baasuudha jechuudha. ዋነኛው የኤቲክስ ኤቲክስ የሚያጠናው ዋናው ኮንሰርኑ ምንድን ነው? ከሰው ልጅ ተግባር የትኛው ተግባር ጥሩ ነው፣ የትኛው ተግባር መጥፎ ነው፣ የትኛው ተግባር ደግሞ ተቀባይነት ያለው ነው፣ የትኛው የሰው ልጅ ድርጊት ወይ ደግሞ በተለይ ድርጊት የሚለው ነው አክሽን ከሚለው ቃል ጋር የሚሄደው የትኛው የሰው ልጅ ድርጊት ተቀባይነት የሌለው ነው፣ የትኛው ሞራሊ ተቀባይነት አለው፣ የትኛው ድርጊት ደግሞ ሞራሊ ተቀባይነት የለውም በማህበረሰቡ የሚለውን ነገር የሰው ልጅ ድርጊቶችን የመለየት ላይ ትኩረት አድርጎ ነው ጥናት የሚያካሂደው ማለት ነው። There are two major branches of ethics. That means that of normative ethics and non-normative ethics. We can categorize ethics into two branches, that of normative and
non-normative ethics. Ethics bakka lamatti qooduu dandeenya damee lamatti jechuudha. Normative and non-normative ethics jennee qooduu dandeenya. Ethics ለሁለት ነው የምናካፍለው ብራንቹን ማለት ነው። Normative እና non-normative ethics በመባል ይታወቃል ማለት ነው። Traditionally, normative ethics, or what we call moral theory, is the study of what makes an action of human beings morally right or wrong, good or bad, acceptable or unacceptable. This is traditionally what the people concerns about normative ethics or knows about the concern of normative ethics, what normative ethics is focused on. So, normative ethics ini gocha jechuudha yookaan immoo gocha dhala namaa tokko sababni akka inni dogongora ta'u isa godhu maalinni gochi dhala namaa tokko sirriidha gaafa jennu akka gochi sun sirrii ta'u kan isa taasise sababni isaa maalinni gochi tokko gocha fudhatama hin qabneedha gaafa jennu akka inni fudhatama dhabu kan isa taasise sababni isaa maalinni gochi tokko immoo gocha fudhatama qabuudha gaafa jennu akka gochi sun fudhatama qabaatu kan isa taasise sababni sun maalinni kan jedhu sababa sana qorata jechuudha. እዚህ ጋር ማለት ያለብን ምንድነው normative ethics አንዳንዴ moral theory ብለን መጥራት እንችላለን. It's the study of what makes an action of human beings morally right or wrong. የሰው ልጅ ድርጊት አንዳንዱን ድርጊት መጥፎ ድርጊት ነው ብለን አንዳንዱን ጥሩ ነው ብለን አንዳንዱን ትክክለኛ ድርጊት ነው አንዳንዱ ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ድርጊት ነው ወይ ደግሞ ተቀባይነት ያለው ድርጊት ተቀባይነት የሌለው የሰው ልጅ ድርጊት ነው ብለን ነው ካታጎሪ የምንሰጠው ወይ የምንለያቸው ማለት ነው። ስለዚህ normative ethics ወይ ደግሞ moral theory ዋናው ትኩረቱ ምንድነው? አንድን ድርጊት አንድን የሰው ልጅ ድርጊት መጥፎ ድርጊት ነው ስንል መጥፎ እንዲሆን ያደረገው ምክንያት ምንድነው? why we say this action is bad? ለምንድነው ይሄ ድርጊት መጥፎ ድርጊት ነው ያልነው? ምክንያቱ ምንድነው? ምክንያታዊ መሆን አለብን ማለት ነው። ምክንያቱን ያጠናል። አንድን የሰው ልጅ ድርጊት ደግሞ ጥሩ ነው ወይ ደግሞ ተቀባይነት ያለው ድርጊት ነው ስንል ያ ድርጊት ተቀባይነት እንዲያገኝ ከበስተጀርባ ያለው ምክንያት ምንድነው የሚለውን ያጠናል ማለት ነው። In ethics, human beings ask questions about the nature of morality. That means what the nature of morality is, how we describe morality, what are the characteristics of morality, or what are the features of morality. In ethics, when we learn ethics, human being always asks themselves about the nature of morality, how to describe what is morality, what the nature of morality, how we describe morality, how we judge morality, and the common characteristics of morality. This is what human being asks themselves or the teacher during learning about ethics. Asitti dhalli namaa gaafa ethics baratu yookaan waa'ee namusaa kana baratu gaafiiwwan kaasuu qaba. Morality jechuun amala jechuudha. Amala dhala namaa jechuudha. Amala dhala namaa jechuudha. Amala keessatti waa'ee amalli akkamiin uumamni amala dhala namaa maalinni dhalli namaa immoo amala qabu akkamittiin ibsachuu danda'a yookaan immoo amala dhalli namaa qabu akkamitti ibsuu dandeenya? Wantoonni ittiin amala dhala namaa ibsuu dandeenyu immoo maalinni kan jedhullee in qorataa jechuudha. Dhalli namaaf gaafataa jechuudha. የሰው ልጅ እዚህ ጋር ስለ ኤቲክስ ሲማር ወይ መምህሩን ወይ ደግሞ ራሱን የሚጠይቀው ጥያቄዎች አሉ። አንደኛ the nature of morality. Morality ስንል የሰው ልጅ ጸባይ ነው. It's about the characteristics of human being, it's about the manner. So የሰው ልጅ ጸባይን እንዴት ነው የምንገልጸው? How we describe morality. ካራክተሪስቲክሱ ምንድነው ወይ ደግሞ የሰው ልጅ ጸባይ ይሄ ነው ብሎ መገለጫዎቹ ምንድናቸው ምለውን
ራሱን ይጠይቃል ማለት ነው። ስለ ኤቲክስ ሲማር ስለ ሞራሊቲ መማሩ አይቀርም። ስለ ሞራሊቲ ሲማር ደግሞ የሰው ልጅ ወይ መምህሩን ይጠይቃል። ሞራሊቲ ምን ማለት ነው? እንዴት ነው የሚገለጸው? እንዴት ነው ሞራሊቲን ጀጅ የምናደርገው? ወይ ደግሞ ሞራሊቲን ይሄ ነው ብለን የምንገልጸው የምለውን ራሱን ወይ ደግሞ መምህሩን ይጠይቃል ነው። Always we have to remember that normative ethics poses the questions like, are there general principles or rules that we could follow which distinguish between the right actions and the wrong actions of human beings? It asks us about the general principles or the general rules that we have to follow to differentiate the right action from the wrong action, the good action from bad action, acceptable action from unacceptable action. Is there a general principle or rule that we have to follow, we have to implement, or we have to practice? This is the question which is raised by normative ethics. Normative ethics gaaffii maalii kaasa yeroo hundumaa kan yaadachuu qabnu general principle yookaan ruuliin nuyi gocha gaarii gocha hamaarraa ittiin addaan baafnu. Pirinsipiliin nuyi hordofnu jechuudha. Gocha gaarii gocha hamaarraa adda baasuudhaaf. Gocha sirrii ta'e gocha sirrii hin taane irraa adda baasuudhaaf. Gocha gaarii ta'e gocha gaarii hin taane irraa adda baasuudhaafi pirinsipiliin nuyi hordofnu jiraayi, rooliin nuyi yookaan immoo qajeelfamni nuyi hordofnu jiraayi, wanti kaa'ame jira kan jedhu gaaffii kaasaa jechuudha. ብዙ ጊዜ እኛ ሁሌም ማስታወስ ያለብን ነገር አለ። ኖርማቲቭ ኤቲክስ አንድ ነገር ይጠይቀናል። ኤቲክስ ብለናል። ኤቲክስ መጥፎ ድርጊትን ከጥሩ ድርጊት የመለየት ተቀባይነት ያለውን ድርጊት ተቀባይነት ከሌለው ድርጊት የመለየት ስራ ነው የሚሰራ። ስለዚህ ኖርማቲቭ ኤቲክስ ደግሞ የሱ ብራንች ሆኖ አንድ ጥያቄ ያነሳል እዚህ ጋር ማለት ነው። አንድን መጥፎ ድርጊት ከጥሩ ድርጊት ለመለየት ተቀባይነት ያለውን ድርጊት የሰው ልጅ ድርጊት ተቀባይነት ከሌለው የሰው ድርጊት ለመለየት የምንከተላቸው ጀነራል ፕሪንሲፕል አለ ወይ? አጠቃላይ ዩኒቨርሳል የሆነ ማለት ነው። በሁሉም ሰው ጋር ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው ዘንድ ተቀባይነት ያለው ፕሪንሲፕል ወይ ደግሞ ሩል አለ ወይ? የምንከተለው መርሆ አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው። ሁሉም ሰው መተግበር የሚችለው ማለት ነው። ሁሉም ሰው ጋር ተቀባይነት ያለው ፕሪንሲፕል የተቀመጠ ሩል አለ ወይ?
መጥፎ ድርጊትን ከጥሩ ድርጊት ለመለየት ተቀባይነት ያለውን ተቀባይነት ከሌለው ድርጊት ለመለየት የምንከተለው ሩል አለ ወይ ፕሪንሲፕል አለ ወይ ብሎ ጥያቄ ያነሳል ማለት ነው። In general, those views have been of two sorts, or those views were originated from two sorts, that of deontological theory and theological theory. Warreen kun lamman fakkeenyaaf gaaffiin gara olitti ka'e kuni yookaan immoo inni normative tiksiin nuu kaasu kuni general principle jiraa kan inni nuun jedhee nuu kaasu kun waa lamarraa maddaadha. Tokkoffaa deontological theoryidhaa fi lammaffaa immoo theological theory irraa maddee gaaffiin akkasii. ከላይ ያለው ኖርማቲቭ ቲክስ የሚያነሳው ጀነራል ፕሪንሲፕል አለ ወይ ሩል አለ ወይ መጥፎ ድርጊትን ከጥሩ ድርጊት ለመለየት የምንከተለው ፕሪንሲፕል አለ ወይ የሚለው ጥያቄ ወይ ደግሞ ሐሳብ የምነሳው ከሁለት ቲዮሪ ነው። አንደኛ ዲዮንቶሎጂካል ቲዮሪ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቴዎሎጂካል ወይ ደግሞ ኮንሲኩዌንሻሊዝም ቲዮሪ ከምንለው ቲዮሪ ነው ተነስቶ ነው ይሄንን ሐሳብ ኖርማቲቭ ቲክስ የሚያነሳ ማለት ነው። So when we come to deontological theory or duty-based theory, as of deontological theory, to determine actions as good or bad, it depends upon the intention of the doer of the action, and an action is judged as right or wrong, moral or immoral, depending on what happened because of it. To differentiate or to determine one action as good or bad, right or wrong, acceptable or unacceptable, we have to depend on the intention of the doer of an action. What is the goal? What the main objective of the doer of the action or the actor? Why the actor perform or why the actor acts the action in this way? What was his or her intention or the objective of the doer of an action? It depends on such intention. And also we have to see the result or what was happened because of that action. Akka deontological theory ti gochi tokko gaariidha yookaan gareedhachuudhaaf fudhatamaadha yookaan fudhatama qabachuudhaaf intention of the doer of the action ilaalu qabna yookaan immoo kaayyoon nama gocha sana raawwate maaliif gocha kana raawwate namni kun kan jedhu karoora isaa yookaan kaayyoo isaa ilaallachuudha. Maal yaadeeti kan jedhu jechuudha. Karaa biraammas immoo sababa gocha sanaatiif wanti ta'e maali? What was happened because of that action? Sababa gochi kun raawwatamee fi maaltu ta'e kan jedhu ilaallachuudha. እዚህ ጋር ዲዮንቶሎጂካል ቲዮሪ ጋር ስንመጣ አንድን ድርጊት መጥፎ ነው ወይ ደግሞ ጥሩ ነው ለማለት አንድን የሰው ልጅ ድርጊት ተቀባይነት ያለው ነው ወይ ደግሞ የሌለው ነው ለማለት ማየት ያለብን ነገር አለ። ምንድነው የምናየው? አንደኛ የድርጊቱ ፈጻሚ ኢንቴንሽኑ ምንድነው? ዓላማው ምንድነው? ምን አስቦ ነው ይሄንን ድርጊት በዚህ ሁኔታ የፈጸመው? ዓላማውን እናያለን ማለት ነው። ጥሩ ዓላማ ነው ወይ መጥፎ ዓላማ ይዞ ነው? ምን አስቦ ነው? ትኩረቱ ምን ላይ ነው? ሁለተኛ ደግሞ ያ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ ከዚህ ድርጊት የተነሳ ምንድነው የሆነው? ያ ድርጊት በመፈጸሙ የተደረገ የሆነ ነገር ምንድነው የምለውን እናያለን ማለት ነው። እነዚህን ሁለቱን አይተን ነው ይሄ ድርጊት መጥፎ ነው ይሄ ድርጊት መጥፎ ነው አይደለም የምንለው ማለት ነው። ኤርገ ከነ ለምንላለ intention of the doer of the action yookaan immoo kaayyoo nama gocha sana raawwate ilaalle lammatammoo gochi sun eega raawwatame sababa gocha sanaati wanti ta'e maal inni kan jedhu ilaalleetu gochi sun sirriidha gochi sun sirrii miti jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Gochi sun gaariidha gochi sun gaariidha jennee murteessuu dandeenya jechuudha. The second one is teleological theory, or what we call consequentialism theory. As of consequentialism theory, to determine actions of human being as good or bad, it depends upon the consequences of the action. We have to see the result or the outcome of the action. If the result of an action is good,
also that action is good. If the result or the consequence of our action is bad, our action is bad from the beginning. If the consequence of our action is acceptable, also our action is acceptable. This is the view of deontological theory. No, consequentialism theory or theological theory. Ifam. Theological theory ti gochi tokko sirriidha yookaan sirrii miti jechuudhaaf gareedha yookaan gaariidha jechuudhaaf wantu nu ilaallu maa inni consequence gocha sana bu'aa gocha sana jechuudha. Outcome isaa result isaa laalla. Resultiin isaa garee taanaan gochi sun gareedha jechuudha. Resultiin gocha tokko immoo gaarii taanaan gochi sun gaariidha jechuudha. And the theological theory or the consequentialism theory አንድን ድርጊት መጥፎ ነው ወይ ደግሞ ጥሩ ነው ለማለት ተቀባይነት ያለው ነው ወይ ደግሞ የሌለው ነው ለማለት ማለት ያለብን ምንድነው የድርጊቱ ውጤትን ነው ኮንሲኩዌንሱን ነው የምናየው ውጤቱን ነው አውትካሙን ነው የምናየው ሪዛልቱን ነው የምናየው የድርጊታችን ውጤት ጥሩ ከሆነ ድርጊታችን ራሱ ውጤት ጥሩ ነበር ማለት ነው የድርጊታችን ውጤት መጥፎ ከሆነ ድርጊታችን ራሱ በራሱ መጥፎ ነበር ማለት ነው ያንን ድርጊት መፈጸም አልነበረብንም ማለት ነው የኛ ድርጊት ደግሞ ውጤቱ ጥሩ ከሆነ ድርጊቱ መፈጸማችን ትክክለኛው ነው ማለት ነው ይሄንን ነው ማየት ያለብን ማለት ነው So according to this view or according to theological or consequentialism theory, the outcome of an action justify moral act as bad or good, right or wrong, acceptable or unacceptable. It depends on the outcome of our action. As I told you that if the outcome or the consequence of our action is bad, also our action is bad. If the outcome of our action or the outcome of the result or the consequence of the action of human being is good, also the action of human being is good. Asitti akka theological theory-tti akkuma silasni kaase gochi tokko gaariidha yookaan gadheedha kan jennu outcome isaa laalla yookaan immoo result isaa yookaan consequence isaa laalla siniin jedheera. አንድን የሰው ልጅ መጥፎ ነው ድርጊቱ ማለት ነው የሰው ልጅ ድርጊት መጥፎ ነው ወይ ደግሞ ጥሩ ነው ለማለት ተቀባይነት ያለው ነው ወይ ደግሞ የሌለው ነው ለማለት አውትካሙን እናያለን ማለት ነው ሪዛልቱን እናያለን ውጤቱን የዛ ድርጊት ውጤት እናያለን ማለት ነው ውጤቱ ጥሩ ከሆነ ያ ድርጊት ጥሩ ነው ውጤቱ መጥፎ ከሆነ ያ የሰው ልጅ ድርጊት መጥፎ ነው ማለት ነው as of theological or consequentialism theory
the end justifies the means. This means the end, when you say the end justifies the means, if the end result, the end represents the result of an action, the consequence of an action, while the means represents the starting point of our action or action of human being. If the result of our action is bad, also the means of our action is bad. The starting point of our action is bad. From the beginning, that action is not good. Akka theological theory yookaan consequentialism theory principle inni ittiin gaggeeffamu isa kana. The end justifies the means kan jedhudha. The ending kuni bu'aa gocha keenya jechuudha. Rizaaltii gocha keenya jechuudha. Xumura irratti bu'aa nu arganne jechuudha. Meensiin kun immoo jalqabbii gocha keenya jechuudha. Kana jechuun dhumni gocha keenyaa bu'aan isaa gadhee yoo ta'e jalqabbii dhumti isaayyuu gadheedha jechuudha. Bu'aan gocha keenyaa dhumni isaa gaarii yoo ta'e jalqabbiin gocha keenyaa yoo gaarii ture jechuudha. እዚህ ጋር ቴዎሎጂካል ቲዮሪ ወይ ደግሞ ቴዎሎጂካል ኢቲክስ ወይ ደግሞ ኮንሲኩዌንሻልን ቲዮሪ አንድ መርሆ አለው፣ ፕሪንሲፕል አለው። ያ ምንድነው? the end justifies the means የሚለው ነው። እዚህ ጋር ኤንድ የምትለው ምንድነው? የድርጊታችን ውጤት ማለት ነው። ሚንስ ደግሞ የድርጊታችን ጅማሬ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ቅድም እንዳልኳችሁ የኛ ድርጊት ውጤት መጥፎ ከሆነ መጀመሪያም የኛ ድርጊት ሚንሱ ራሱ መጥፎ ነበር ማለት ነው። የኛ ድርጊት ውጤቱ ጥሩ ከሆነ ከመጀመሪያው የኛ ድርጊት አጀማመሩ ራሱ ትክክል ነበር ወይ ደግሞ ጥሩ ድርጊት ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ድርጊት መጨረሻው ውጤት ያን ድርጊት የመጀመሪያውን ጅማሬውን ያሳያል ማለት ነው። This is to mean that any act is right if and only if it produces, will probably produce, or is intended to produce at least as great balance of good over evil. To say or to determine an action as good or important, at least our action is expected to produce good result, good consequence. At least it is balance of good must be greater than it is evil. And as of theological theory, the good goes with pleasure or happiness, and evil goes with pain. That means good represents pleasure, while evil represented the pain that we feel because of our action. And the good represents the pleasure that we get, that we may get from our action. እዚህ አስረት ማለኒ ፈከኛፊ ጎቺ tokko jechuudha akka theological theory tti gaariidha yeroo jennu kaan immoo good jechuu kan dandeenyu yoo bu'aan isaa gaarii ta'eedha jechuudha. Bu'aan isaa gaarii taanaan maal nu kenna? Pleasure nu kenna yookaan immoo gammachuu jechuudha. Pleasure, happiness kan jedhu nu kenna jechuudha. Yoo gochi sun immoo gaarii hin taane pain yookaan immoo miidhaa qabachuudha, evil jechuudha. Gochi keenya yoo dhumni isaa gadhee ta'e evil yookaan immoo pain nutti dhageesse, dhukkubbii nutti dhageesse jechuudha. Nu miidha jechuudha. Dhumni isaa bu'aan isaa jechuudha. So at least balance of good over evil ስንል ምንድን ነው? የኛ ድርጊት ጥሩ ከሆነ ደስታ ይሰጠናል፣ ጉድ ከሆነ ማለት ነው። ኢቪል ከሆነ ደግሞ ህመም ይሰማናል ወይ ደግሞ ጉዳት አለው ማለት ነው በእኛ ላይ። ያንን ድርጊት ከፈጸምነው በኋላ ወይ ተጠቃሚ ነው ወይ ተጎጂ ነው የምንሆነው። ተጠቃሚ ከሆነ ጉድ ወይ ደግሞ ፕሌጀር ሰጥቶናል ማለት ነው፣ ደስታ ሰጥቶናል። እኛን የጎዳ ከሆነ ደግሞ ኢቪል አለው ወይ ደግሞ ፔን ተሰምቶናል ማለት ነው፣ ህመም ወይ ደግሞ የሆነ ጉዳት ተሰምቶናል ማለት ነው። እንደ ኮንሲኩዌንሻሊዝም ቲዮሪ ወይ ደግሞ ቴዎሎጂካል ቲዮሪ ይሄን ይመስላል። ለዛሬው አመሰግናችኋለሁ። Thank you for today to be with me still now. የዛሬውን ክላስ በዚሁ እናጠናቅቃለን። ካናራሱ መረትን ጥሙራ
ሰጣኑም ወርገቹዳፍ ዩቲዩብ ቻናሌ ከነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገትና የሚቀጥለውን ለማግኘት ይሄንን ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጉን አትርሱ ከኔ ጋር ሁኑ በሚቀጥለው ኢጎይዝም ምለውን እናያለን ኔክስት ዊል ዲስከስ አባውት ኢጎይዝም የሮታኑት ኢጎይዝም ካንጀር ወለወጅን ኢላላ ገለቶማ እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ፎር ቱዴይ አመሰግናለሁ